Efraim Torrim, boa tarde, meus irmãos hebreus israelitas e amigos simpatizantes da fé judaica. Mais uma vez vou ler o livro Tanakh, da editora Sefer. O livro do profeta Shemuel Bet, segundo Samuel, Perek 12, capítulo 12. Vaishlach Adonai et Natan el Davidi vayavo elave vayomer lo shene anashim hayu beir echad ashir ve'echad rosh. Le'ashir hayat son uvakar arbe meodi velarashi ein kol ki im kivisa achati ketana asher kana vayehayecha Vatigdal imo ve'im banavi yachdavi mipito tochal umikoso tishte uvecheko tishkavi vatechi lo kevat vayavo elech Leishi Eashir Vayachmol Lakachati Mitsono Umibekaro La Asoti La Orea Abalo Vaikach Eti Kivesati Haishi Arashi Vaya Aseha La Ish Abba elav Vaychar afi Davidi ba ishi meodi vayomer el Natan Chai Adonai ki ven maveti aishi aose zoti Ve'eti akivesa yeshalem arbartaim ekevi asher asa ete adavar aze ve'al asher lo chamal. Vayomer Natan el David ata aish ko amar Adonai Elohe Israel Anohi Meshachticha lemeler al Israel ve'anohi hitzalticha miyadi Shaul va'etena lecha eti beiti adonecha ve'eti neshe adonecha Bechekecha va'etena lecha eti beiti Israel Vihuda ve'im me'ati ve'osafa lecha ka'ena ve'achena madua Bazita eti devar Adonai la soti aram be'ene eti Uriah Achiti ikita vaherevi ve'eti ishito lakachta lecha leisha ve'oto aragita beherev bene Amon Ve'ata lo tasur herevi mibetecha adi olam ekevi ki vezitani
ותיקח אשת אוריה ההיתי להיות לך לאישה. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעך, ושכבי עם נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית וסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. ויאמר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך לא תמות. אפס כי ניאצת את אויבי אדוני, בדבר הזה גם הבן הילודי לך מותי ימותי. וילך נתן אל ביתו, ויגופי אדוני את הילדי אשר ילדה אשת אוריה לדוד, ויענש. ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויצום דוד צום ובא ולן, ושכב ארצה. ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מהארץ, ולא אבם ולא ברא איתם לכם. ויהי ביום השביעי, וימות הילדי, ויראו עבדי דוד להגיד לו, כי מת הילדי, כי אמרו, הנה בהיות הילדי חי, דיברנו אליו ולא שמע בקולנו, ואיך נאמר אליו מת הילדי ועשה רעה. וירא דוד כי עבדיו מתלחשים, ויבן דוד כי מת הילדי. ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילדי, ויאמרו מת. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסך, ויחלף שמלותיו, ויבוא בית אדוני, וישתחו, ויבוא אל ביתו, וישאל, וישימו לו לחם, ויאכל. ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית בעבור הילדי חי? שמת וטבח, והאשר מת הילדי קמת ותאכל לכם. ויאמר בעודי הילדי חי, שמתי וכי אמרתי, מי יודע, וחנני אדוני וחי הילדי, ויתך מתי למך זה אני תשום
האוכל לחשיבו, עודי אני חולה אליו וכו לא ישוב אלי. וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליך, וישכב עמה, ותלדי בן, ותקרא את שמו שלמה, ואדוני אהבו. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה בעבור אדוני. וילחם יואב ברבת בני עמון, וילכוד את עיר המלוכה. וישלח יואב מלאכים אל דוד, ויאמר נלחמתי ברבך, גם לכדתי את עיר המים. ואתה אסוף את יתר העם, וחנה על העיר, ולכדה פן אלכודי אני את העיר, ונקרא שמי עליך. ויאסוף דוד את כל העם, וילך רבתה, וילחם בה, וילכדה. ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה, ותחי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. ואת העם אשר בה הוציא, וישם במגירה ובחריצי הברזל ובגזרות הברזל, והעביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל ערי בני עמון. וישוב דוד וכל העם ירושלים. Tradução. E o Eterno enviou Natã a David, que veio a ele e disse: havia 2 homens na cidade, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que havia comprado e criado, e ela cresceu junto com ele e com os seus filhos. Comia de seu pão, bebia de seu copo e dormia no seu colo, e era para ele como uma filha. E veio um viajante ao homem rico, e este, ao invés de tomar das suas ovelhas e dos seus bois para guisar para o hóspede que viera a ele, tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. E a ira de David se acendeu grandemente contra aquele homem, e disse a Natã: assim como o Eterno vive, juro que o homem que fez isto é digno de morte. E pela cordeira pagará o quádruplo por ter feito tal coisa e porque não se compadeceu. E Natã disse a David: tu és este homem. Assim disse o Eterno, o Elohei de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Shaul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Eterno, fazendo mal diante dos meus olhos? A Uriá, o Iti, mataste pela espada, e a sua mulher tomaste para ti por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. E agora não se apartará jamais a espada da tua casa, porquanto me desprezaste, tomando a mulher de Uriá, o Iti, por tua mulher. Assim disse o Eterno: eis que levantarei
da tua casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esta coisa perante todo Israel e à luz do sol. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Eterno. E Natã disse a Davi: Também o Eterno tirou de ti o teu pecado, e por isso não morrerás. Porém, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Eterno blasfemem contra ele, o filho que te nasceu certamente morrerá. E Natã foi para a sua casa. E o Eterno feriu a criança que a mulher de Uriá dera à luz para Davi. E ela adoeceu gravemente. E Davi implorou a Hashem pela criança. E Davi jejuou e entrou e passou a noite deitado sobre a terra. E os anciãos de sua casa se levantaram para erguê-lo da terra, mas ele não quis e não comeu pão com eles. No 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi receavam dizer-lhe que a criança morrera, porque diziam: Se quando a criança estava viva, lhe falávamos, mas ele não dava ouvidos à nossa voz, como então lhe diremos que a criança está morta? Ele é capaz de cometer um desatino? E Davi notou que os seus servos estavam sussurrando. E Davi entendeu que a criança estava morta. Então Davi disse aos seus servos: A criança está morta? E eles disseram: Está morta. E Davi se ergueu da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de roupa, e entrou na casa do Eterno e se inclinou. Depois voltou à sua casa, pediu que lhe servissem pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos: O que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que a criança morreu, te levantaste e comeste pão? E ele disse: Enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe talvez o Eterno se compadeça de mim e deixe a criança viver. Porém, agora que está morta, por que jejuaria agora? Acaso poderia fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. E Davi consolou Bat-sheva, sua mulher, e veio a ela, e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Shilomor, e o Eterno o amou. E mandou através do profeta Natã dar-lhe o nome de Yedidiar, amado do Eterno, por causa do amor do Eterno. E Joabe guerreou contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. E Joabe enviou mensageiros a Davi e disse: Guerrei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. E agora reúne tu o resto do povo e sitia a cidade e toma, para que eu não a tome e não se aclame sobre ela o meu nome. E Davi reuniu todo o povo e foi a Rabá, guerreou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça de seu rei, e o peso dela era de 1 talento de ouro, e havia nela uma pedra preciosa. E ela foi colocada na cabeça de Davi, que levou da cidade um grande despojo. E o povo que havia nela pôs as serras, as talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez trabalhar nos fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E Davi e todo o povo voltaram para Jerusalém.